त्रिपुरा लाई बुमाबो कायसा नन पलिटिकल अर्गानाइजेशन एवं एनजीओ नो तुयै जों तिनी और रैली खालायका आं निजे एमएलए रंजित देबनो त्रिपुरा मथनि उइमानो हाइपर तिनी और रैलीओ आं खरकसा साधारणत लोक बायचंग जे एमएलए हिसाबै से फायो और आं त्रिपुरा मथनि एमएलए आइडेंटिटी तुइ फाया गा आबुनि जों दाबो राजाखौ आगलि पुरा गुरि हेमन या गला जों दा सबायगा नर रुगि मानखरा आस्तबल थुंनो खलावनो जों सबाय जाखा दाबो गोबां गलगुनो फायमान जाफाके हासाल सामबानि दो फिटुफ्ला लायजा दाबो जितरा लें लायजा लामा गला मारा जाखा आगलि गुरि हिमलाय फेमन या गला दाबो आस्तबल थुंनो खलाव पाटा फागा तिनिनि अ पान्दाव अ जागा रंनाय दाबो नर नाय तुनि जों नर मस्राय से मांखुनि खुनाय बचाय तुंनाय सारे दाबो न मेगिसे कौसायनि Tongmatima Shalbaro, Tripura Hastewo, illegal Bangladeshi, Rajasthani Hapai, Rohingya, Amharo, Fiba, Shatabo Suratangay, Hazard Bangladesh Hapai, Yago Tower, Klajako, Tamonotari, Klajako, Taxi, Hastini, Manishatangari, or Yapino Nayako, Abandon Kamchanai. Tangai Nahayako, a Pogno Singbo, Nanga Hilo Saipaya, Lukurok, the Singmaniko, Obosingo Saino Python, Abon Bagino Tini Puila. त्रिपुरा लाई बुमाबो कायसा नन पलिटिकल अर्गानाइजेशन एवं एनजीओ नो तुयै जों तिनी और रैली खालायका आं निजे एमएलए रंजित देबनो त्रिपुरा मथनि उइमानो हाइपर तिनी और रैलीओ आं खरकसा साधारणत लोक बायचंग जे एमएलए हिसाबै से फायो और आं त्रिपुरा मथनि एमएलए आइडेंटिटी तुइ फाया गा आबुनि बागिनो तिनी चिनि जे विभिन्न समय राजनैतिक फ्लैग नोती सिंग आंदोलन खायका मूवमेंट खायका किंतु त्रिपुरानि लाइबुमाव जों नुखा तिनि न पुइला मसक हजार हजार बरक तोय आगरतला शहर न कलिरि वय जों तिनि रैली खालायमानखा ताय तामनि बागै इंगाखाय लुकुरक नायो चिनि मानथाय सेगि तंमानो बांलादेश रक सेक तंमानो बरक यागनि चिं किफिलि तुबनानि चिनि हा सेगि तंमानो चिनि तिनां गाहाम खालायनानि बागै लुकुरक वानसुगो चिनि तिनां तामुंनाय अ बांलादेश रकनि बागै बरनो रिखालायनानि बागै बरनो तातारि अरनि तिखालाय रहनानि बागै अबनो सामनानि बागै जे रेली अपन बागन त्रिपुरा सरक तिनर आसे दल के फाइलि कथा सर गोबां मा त्रिपुरा हासेव ताबो बर्तमान 60 जन एमएलए दंगो 60 जन एमएलए बिसोर खरसा एमएलए फानि नुखलो करै नों खरसा ताउनि बागास फुनि बागास मतम जाखा अब तांगै बरक फाया अब ता आं छाइमांगला तबे मन नन पलिटिकल एवं नन रिलिजियस इशू न तिसे जब खायो एके बरक जय तो पॉलिटिकली लीडरशिप बर वानसुमा बागै फान बर और फाया उनखाना एके तबे बुबा करे और चुबा सुतंग बुबा करे मेबो फेसबुक लाइब्रेरिका तिनि जत फाइनानि काउन्सिल अफ त्रिपुरा हदनि जत बरम गनां कन्भेनर बर फायकाते गोबां मचिनि एनजिओसनि बरग फाइबे और वानसा फायका और थुरुक फायका साहा आलम फायका तिनि और बन बक्तिता लिन तम बकिसे ले फायका एके अबनि बागै और तिनि जों धर्मया और तिनि बासाया और जों जातिया जों और जत्तन इलिगेल माइग्रेंट जारा अबैधभावे बांलादेशनि फायनाय चिनि हालो सेगि तंनाय चिनि मान थायनो सेगि तंनाय बरनो दाक्ति नायतुक्ति खायनानि बागै एवं केंद्र सरकारनि जे निर्देशना तंमाने मिनिस्टार अफ होम एफेयर्स नयते जे निर्देशना तंमाने आबतै दाते खाय बरनो नायतुक्ति खाय बन हावा रहनानि बागैनो जों तिनि स्टेट गभर्नमेन्ट अ दाबिनो कार्यकरि खायदि सानैनो जों तिनि रैली खालाय आगतला दल लहार क्लिरिबन लहार हिमबत खलायका फुनुगै रखा और इलीगल माइग्रेंट बांग्लादेश रुहिंग्ला रखनि बागे लहार क्लिरि फुनुगै रखा बसक जाते आसा बदिनो न मूवमेंट फुल फिलिंग बा सरगन नंका खनाव हुनै आं तिनि कगनारखौनो सायरिका गोबां समय गोबां आंदोलन खायो अल उसुरि थांबाय बरक खारि थांगो हिनजागो किंतु तिनि लोकनि बुसकांगनो नंनि मीडियानि बुसकांनो सायरिका रंजित देव बर्मा ओ इलीगल माइग्रेंट इशू न तुइ कोनो दिनो खारि थांगला एवं ओ उसुरगला लोकनो तुइनो सभा खालायनाय अब आं स्राय साका आगामी दिनो ननर लुकनाय आं दिल्लीआव 9 तारिखआव थानाय एवं आरो गोबां बरबानि मालायनानै दंगो एवं जों सुदु लामाव सिमि हिमिया रायदातै आइनतै तामो खालायमान अबनि बागै सुप्रीम कोर्टनि टप लेभेलनि इनको बाय आं कक सालायका एवं आं दिल्ली थाङै मालायना एवं डाक्टिनो अबनति याप्रि रमनेन बागै जों अबनति बागै कक सालायनाय रियली করলো নন পলিটিক্যাল মুভমেন্ট অর্গানাইজেশন কিরকম আশাবাদী যে সরকার আপনাদের মুভমেন্টটা আপনাদের আওয়াজটা শুনবে নমস্কার আমি প্রথমে আমাদের মহারাজকে ধন্যবাদ জানাবো যে আমরা অনেক আগে থেকেই এসব আপনার মুভমেন্ট নন পলিটিক্যাল এরকম ভাবে আপনারা প্রত্যেকদিন দেখতে পাচ্ছেন যে যেভাবে বাংলাদেশিরা ঢুকছে বাংলাদেশে ওইটা আমাদের জন্য খুবই বিপদ আর 100 জন ঢুকলে আপনার 10 জন ধরা পড়ছে আর বাকি আপনার 90% লোক ধরা পড়ছে না বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন স্টেটে ওরা যাচ্ছে রোহিঙ্গারা
ইলিগেল মাইগ্রেন্ট যারা বাংলাদেশিরা। তো এটাকে স্ট্রিক্ট অ্যাকশন নিতে হবে। আমি ধন্যবাদ জানাবো আমাদের রঞ্জিত স্যারকে যে এরকম একটা নন পলিটিক্যাল এরকম একটা আন্দোলনে আমিও নিজেও এটা সঙ্গী হতে পেরে আমি খুবই গর্বিত। যে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যকে রক্ষা করতে হলে ইমিডিয়েটলি টাস্ক ফোর্স আপনার বাড়াতে হবে, সঙ্গে এই ত্রিপুরা রাজ্যের ঐতিহ্যকে রক্ষা করতে হলে এই বাংলাদেশিদেরকে আপনার আটকাতে হবে যে কোনো ভাবে, যে কোনো প্রত্যেক জনগণের এটা ত্রিপুরাবাসী হিসেবে প্রত্যেকেই যেখানে ইলিগেল মাইগ্রেন্ট বাংলাদেশিরা ঢুকছে, শুধু পুলিশ প্রশাসনই এটাকে আপনার সমাধান দিতে পারবে না, আমরা ত্রিপুরাবাসীরাও এটার সঙ্গে থাকতে হবে। আমরা ধন্যবাদ জানাবো রঞ্জিত স্যারকে যে এরকম একটা উদ্যোগ নেওয়ার জন্য। এক মাস পেরিয়ে গেল, 30 ডেজ পেরিয়ে গেছে, টাইম ফ্রেম করা হয়েছে যে হোম মিনিস্ট্রি থেকে যেটা ইলিগাল মাইগ্রেন্ট রোহিঙ্গা রিপোর্ট করার জন্য যে হোম মিনিস্ট্রি থেকে নোটিফিকেশন বার হয়েছে, ওটা 30 ডেজ পেরিয়ে টাইম ফ্রেম শেষ হয়ে গেছে। কিন্তু অন্যান্য স্টেটগুলোতে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, কিন্তু ত্রিপুরাতে দেখে আপনি কি মনে হয় এখানে কিরকম স্টেপ নেওয়া হয়েছে? অ্যাকচুয়ালি আপনারা জানেন যে আমাদের কেন্দ্রীয় সরকার, আমরা নরেন্দ্র মোদীজিকে, অমিত শাহ জিকে আমরা ধন্যবাদ জানাই যে কেন্দ্রেতে এরকম একটা সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য যে ইলিগেল আপনার যে মাইগ্রেন্ট ঢুকছে তাদেরকে আটকানোর জন্য। কিন্তু আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে আমাদের কেন এটা আপনার সম্পূর্ণ কাজটা সম্পন্ন করছে না বা এরকম কেন স্ট্রিক্ট অ্যাকশন নিচ্ছে না, আমরা ত্রিপুরা সরকারকে আবেদন জানাবো, অনুরোধ জানাবো যে এরকম বিপদ সীমার থেকে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যকে রক্ষা করার জন্য এবং টাস্ক ফোর্স সহ বিভিন্ন ভাবে বাংলাদেশি মাইগ্রেন্টসদের যাতে আটকানো হয় তার জন্য আমাদেরকে সাহায্য করেন প্রত্যেক ত্রিপুরা। আশাবাদী আপনার আজকে যে রিয়েলি সরকার আমাদের আওয়াজটা শুনবে? আমরা আশাবাদী যে আমাদের এই আওয়াজ সরকার নিশ্চয়ই শুনবে। কেন শুনবে না? আমরা ত্রিপুরাবাসী, সরকারও আমাদের আওয়াজ নিশ্চয়ই শুনবে। আমরা এটা আজকে আমি রঞ্জিত স্যারকে প্রথমেই ধন্যবাদ জানিয়েছি যে যদি না শুনে তাহলে আমরা সামনে আরো তীব্র আন্দোলনে যাব, আমরা রাস্তায় নামবো ত্রিপুরাবাসী যারা আছি। এই যে মুভমেন্টে নেমেছেন, সামনে যদি কোনো একটা বিষয় বড় যদি বিপদ হয়ে যায় তখন কি করবেন আপনারা? এই ইলিগাল বাংলাদেশি রোহিঙ্গা পুঁজিবাজারের জন্য কি স্টেপ নেবেন? শুনুন, নিজের রাজ্যে নিজেরা, আমরা ত্রিপুরাবাসী সর্বপ্রথম আমাদের রাজ্যে আমাদের কোনো বিপদ হবে না, আমাদের সরকার আমাদের পাশে থাকবে, আমাদের এটা বিশ্বাস। আর আমাদের আওয়াজটা যেহেতু কেন্দ্রীয় সরকার শুনেছে, আমরা বলবো যে আমাদের রাজ্য সরকারের যেন শুনে। নমস্কার। অনেকে এটাকে জাতিগত দিকে টানছেন, কি বলবে? এটা কি জাতিগত না? দেখুন, এটা কোনো জাতিগত না। আপনার যে সম্প্রদায়েরই হোক, ইলিগেল আপনার মাইগ্রেন্টস যারা ঢুকছে যে সম্প্রদায়ের হোক, ওইটা আমাদের জন্য বিপদ। আমরা চাই যে ওগুলা বন্ধ হোক। নমস্কার।